सगळ्यांक गुड मॉर्निंग आणि वेलकम टू अ फ्रेश न्यू एपिसोड. तर काल आम्ही गेल्लेले पारगड थारी घेऊन आणि तुम्ही कालच्या एपिसोडान पळयलेच आसतले की कशें कितें कितें जालें तें. मजेन गेल्ले पूण वाटेर मातशें कितें तरी एक ऑब्स्टेकल येयलें. ताची थार मातशी ब्रेक डावन जाली बिकॉज ऑफ दी इशू क्रिएटेड बाय मॅकॅनीक इटसेल्फ. रेडिएटराचो फॅन तेणें खंय तरी सामको माउंट करूंक नासलो आनी सिन्स इट वॉज ऑफ रोड गाडी फूल हालताली आनी हालोन तो फॅन रेडिएटराक लागलो आनी रेडिएटर खाल्लोच तेणें. 3 लिकेज आसले, 3 लिकेज रेडिएटराक आनी फॅन ब्लेड्स फूल खाल्ल्यो. फक्त ते मदलो हेच उरलेलो तेजो फॅनाचो. बट देर वॉज वन मॅकॅनीक इन आवर ग्रूप, सो ही मॅनेज टू रिपेर इट ऑन द स्पॉट. आनी आमी अशें वयतना टूल बॉक्स, रिकवरी किट सगळें ऑलमोस्ट कॅरी करतात. सो त्या भुरग्यान ओमकारान आमच्या गाडी तेजी फूल रिपेर केली आनी उदक घालून इन्स्टेड ऑफ कुलंट, कित्याक चॉयसूच ना काडणी, 3 लिकेजीस ब्लॉक केले. भितर उदक घातलें, आसलो तसो गाडयेर फिट केलो तो. उदक बी घातलें आनी टेस्ट केलो, नो लिकेजीस इन द पायपलायन. सो गाडी वर्क जाताली सारकी प्रॉपरली. मेन टेन्शन आसलें घाटा वयल्यान देंवोवपाक त्या, बिकॉज इट वॉज कंप्लीट ऑफ रोड आनी गाडी तूं इंजीन ऑफार कशीच ठेवूंक शकना, ब्रेकूच लागचे ना. सो गाडी रिपेर करून देंवयली बी सुशेगाद. दोडामार्गार येवन एकदां वॉटर लेवल आमी चॅक केली आनी मातशें देंवलेलें उदक, ऑलमोस्ट इतकेंच. आनी तो सुशेगाद घरा पावलो. काल आमकां गाडी रिपेर करून जेयता म्हटल्यार म्हाका दिसता 4 जाली थंयसर, कित्याक मेन टेन्शन आसलें गाडयेचें आनी तो बाबडो आमच्या वांगडा फस्टूच टायम येयलोलो उमेदीन. बट आय एम श्योर की तो सॅटिस्फायड आसतलो बाय कमींग वीथ आवर ग्रूप. आनी अशे तरेन काल आमी मागीर तेज्या वांगडा रावले. आमची एक गाडी, ज्या गाडयेन हांव आसलो तेजी एक गाडी, आमी वांगडाच रावले. कित्याक तो वास्कोचो भुरगो. एक दोडामार्ग मेरेन तेका रावले आमी, एकदां चॅक केली. सिन्स द सिनारियो वॉज कंप्लिटली इन आवर हँड्स एंड वेल कंट्रोल्ड, मागीर तो गेलो फुडें. तेका आमी गाडयेन ऑलरेडी उदकाचो बॅकअप दिल्लो, कित्याक एकदां तो घरा पावलो की मागीर टेन्शन केलें, मागीर ताच्यान ती गाडी रिपेर करूं येता. आनी म्हाका दिसता राती काल आमी एक ऑलमोस्ट 9 कशें हांव घरा पावला म्हाज्या आसली तशी गाडी घेवन. सो कालची ट्रीप आमची बऱ्या भशेन जाली. पयल्या वर्सा आमी जेन्ना पारगड गेल्लेले तेन्नाय बीन अशेंच कितें तरी जाल्लें सिमिलर. म्हणजे आमी वयर गेले, पावले थंयसर. वयतना आमकां पावस आसलोच तसो, बट चड आसलो एज कम्पेर्ड टू दीस इयर. वयर पावले आनी मातशे वेळार रेड अलर्ट पडलो. वयर तेन्ना नेटवर्क बी कांयच नासलें पयल्या वर्सा. आनी आमकां कांय आयडिया नासली. सकयल देवाना फुडें नेटवर्क येयलें आनी घे म्हणून मेसेजीस, मिस्ड अ कॉल म्हणून. घरा कडल्यान म्हाका दिसता 20-30 फोन आसतले म्हाका. फोन कित्याक न्यूजार येयले कोणाची तरी तार व्होंवन गेली म्हणून. आनी आमच्या भितरली नासली ती, बट वी न्यू दॅट गाय. सो तांकां टेन्शन येयलें आमी बीन गेले म्हणून व्हांवून घरा कडच्यान, बट वी वर सेफ. सो त्या टायमार अशें जाल्लें आनी ह्या टायमार गाडी ब्रेक डावन जाली. सो अशें आसतातूच, चालूच आसता तें. केन्नाय खंय गेलो जाल्यार बारीक सारीक कितें तरी जाताच. आतां हांव सकाळीं मातसो लेट उठलो 9 सुमार, न्हालो धुलो, देवाची पुजा बी केली आमच्या, आनी आयज व्हडाची पुनव. मम्मी थंय तयारी करता कितें. आतां हांवें जस्ट सकाळीं पयलीं उठोन काम केलें तें डेटा बॅकअपाक लायलो सगळो. कित्याक सगळ्यांक फोटो जाय, कोणाक व्हिडियो जाय, कोणाक आनीक कितें तें अपलोडाक लायला आनी 1-2 वरांनी तो अपलोड जातलो. हेच्या उपरांत हांव मागीर म्हाजी कालची ती व्हिडियो एडीट करपाक बसपाक जाय एपिसोड. ती लेट येयलो सो पॉसिबल ना. आयज पावस ना तितलो, राती बरो पडला पावस, सकाळीं फुडें बी घसघशीत. आयज पळोवया कशें कितें तें. आयज शेतान बी देंवपाचो ना हांव. आयज थोड्यो कितें गोश्टी हांवें ऑर्डर केला ते येवपाचे आसात, ते तुमकां मागीर दाखयता येयले जाल्यार. आयज चडशी तेंचो डिलिवरी डेट आसा, बट लेट्स सी. सो फार सो गूड. तर ब्रुनो आमच्या किट्ट्यो पडलेलो, सो ताका टॅबलेट दिली, ती पावडर करून आमी ताका आयज घातली. मागीर गेलो लंच आनी कालचो एपिसोड एडीट केलो.
पयल्यान आई कितें म्हणटा ती गाडये तोंडाय तेंच्यान गाडयेची भाजी जाल्लेली आहा फूल लोळली आहा आख्खी आतां ती धुता मागीर तो सांजचो व्हरपाक येतलो लेट फायनली गमबूट येयल्ले आहात गमबूट घालून पळयता लेफ्ट पाय सारको आसा रायट पाय येस परफेक्ट आहात न्हू बरे गे सारके आहात मगे आईन अप्रुवल दिलो म्हटलें जालें हे घाडला कितें तरी वेलक्रोचे टाय वायरी बीन हें करपाक केबल चार्जिंग केबल बीन तसले ही गाडी धुवपाक म्हाका सामकें 1 वर लागलें इतलो ताका दाट चिखल खंय उदक मारता थंयच्यान माती पडटा हेज्या पयलीं हांवें ह्या कंडिशनान ही गाडी धुल्लली आसा बट ह्या फावटी मातशें म्हाका चड कशें दिसलें कित्याक सामकी हांव डिटेलान धुवपाक गेल्लो जाली आं फूल सगळी धुवन जाली कंप्लीट सगळो माती रेबोड काडलो and I am done for the day. Like, share, subscribe and do comment on this video. Till then, see you all in the next episode. Bye bye.